ہم سے راضی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو راستوں پر فرشتے آواز دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی طرف سے، اپنے کریم رب کی طرف چلو، خیر و بلائی اللہ سے لے لو، کیونکہ اللہ آج راضی ہے، اللہ آج۔ اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، اور آسمان میں بھی اس دن کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اور جب اللہ بندے سے راضی ہے تو سمجھ لو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم نے کامیابی اور ناکامیابی کے سمجھنے میں غلط فہمی کے شکار ہوئے ہم، کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی ناکامی کیا ہے، اس کو سمجھنے میں ہم نے غلطی کری ہے۔ کہ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی جس بندے سے اللہ راضی ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہے کہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جس بندے سے اللہ ناراض ہے سمجھ لو یہ سب سے بڑی ناکامیابی اس کے لیے۔ تو بھئی اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے لبیک کہہ دیتا ہے تو اللہ بندے سے راضی ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت بتا دی کہ تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہ کرے اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کام کے کرنے پر آپ ناراض ہو جاؤ گے، اس کام کے کرنے پر آپ یہ کام گمراہی والا راستہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ 7 قسمیں کھا رہا ہے۔ 7 قسموں کے بعد یہ جو چیز ضروری ہے ایک انسان کے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ 7 قسموں کے بعد اس چیز کو بتا رہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے آپ کے اندر یہ الہام ڈالا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کام کے کرنے پر اللہ ناراض ہوگا اور کس کام کے کرنے پر اللہ راضی ہوگا، یہ اللہ نے انسان کو الہام ڈالا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو آپ کی کمیٹی کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ جو ہمارا عیدگاہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس سال چیف ایگزیکٹو کونسلر اور ہمارے یہاں کے مقامی کونسلر کی تعاون سے پروجیکٹ پاس ہوا ہے اور ٹینڈر بھی ہو گیا ہے 2,80,00,000 کا ہے۔ تو ہم اپنے تمام عوام کی طرف سے بالخصوص یہ ٹھیک سے کہ جو حضرت شیخ ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی ہے ان کی ممبران کی طرف سے سی صاحب، رشید یلسن صاحب اور کونسلر شسپن صاحب کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، اور امید کریں گے آگے بھی وہ ہمیں تعاون دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو ہمارے مسجدوں میں اعتکاف پہ جو بیٹھے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں مولانا ریاض صاحب اور نونو جاوید حنیف صاحب جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں، ہم سب عوام کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ میں جو یہاں کا یوتھ ونگ ہے سیف اللہ کی قیادت میں ہر بار ہر عید پہ جتنے بھی یہاں پہ انتظام کی جاتی ہے وہ بہت محنت کر کے انتظام کی جاتی ہے، ان سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ہی محمد شفیع خان جو بیچارہ پورے سردی بھر
कुछ जवानों के लेके मस्जिद शरीफ की खिदमत करता रहा, उनको भी हम सब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही हमारे मौलाना साहब, जिनकी काविशों से हमारे नौजवान आज भटक रहे हैं, अपने रास्तों से बहुत बुरे कामों में फंस रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको अपने साथ लेकर जमात में साथ चले, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह। और जो आप लोगों के सामने अभी हम लोग ये छोटा सा वो चंदा जमा कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह रहमान हमारे यहाँ पे नक्शा भी लगा हुआ है, तामीर सिनेमा में फिक्से के लिए है। लिहाजा जिन्होंने दिया है उनको शुक्रिया, क्योंकि आप सबको पता है हम जो भी काम करते हैं, चाहे हमारा स्कूल चलता हो, चाहे हमारी मस्जिद की तामीर हो या मदरसे की तामीर हो, हम अपने भाइयों की चंदा से ही हम लोग कर पाते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके जिन्होंने किया है उनका शुक्रिया, नहीं दिया हो अभी भी आप लोग उसमें चंदा दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हो रही है तो असल नियत कहते हैं दिल के इरादे के नाम, है ना जी। और जो है सबसे पहले इमाम साहब जो है अल्लाहु अकबर कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद सब ने हाथ बांधना है, उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर करके हाथ उठाएंगे, सारों ने हाथ उठा के छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, फिर 3 जायद तकबीर होती, अल्लाहु अकबर हाथ उठाने के बाद हाथ बांधना है, फिर इमाम साहब जो है ताउज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाकर जो है बदस्तूर जो नमाज आम तौर पर पूरी की जाती है 1 रकात, वो पूरी अदा करेंगे। उसके बाद जब दूसरी रकात होगी तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, उसके बाद सूरह फातिहा। लेकिन मुक्तदियों को खामोश रहना है, इमाम साहब जब किरात कर रहा हो पीछे जितने मुक्तदी वो खामोश रहेंगे। तो सूरह फातिहा के बाद सूरा, उसके बाद फिर 3 जायद तकबीरें होती है, यानी सूरा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर करके हाथ उठाना है, फिर छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर हाथ उठा के फिर छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर हाथ उठा के फिर छोड़ना है। अब जो चौथी तकबीर होगी उसमें बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हैं हम रुकू में जाएंगे। फिर जो है अपनी नमाज़ पूरी होने के बाद आप अपनी जगह खामोशी से बैठेंगे, इंशाअल्लाह खुतबा सुनना वाजिब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइमि मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिलमसाकीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फ़या इबादल्लाह तज़क्करुल अत्फ़ाल अल-यतामा वल अरामीन वल मसाकीन वल्तमिज़ू ताअत रब्बिकुम फ़ी हाज़िहिल अय्याम वल्तकुन फ़ुर्सतन लिमुहासबतिन नुफ़ूसी व सफ़ाइल क़ुलूब वल क़ियाम बिअअमालिल बिर्रि व सिलतिल अरहाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि। ईद मुबारक।
عید مبارک میرے بھائی. یا عید مبارک ابا. عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک آپ کو بھی. عید مبارک. یا عید مبارک آپ کو. عید مبارک آپ سب. عید مبارک سر. عید مبارک میرے بھائی. یا فیضان چیدک فیضان. چیدک فیضان. عید مبارک. خیر مبارک. عید مبارک. میرے چھشت والا ساتھی بھی آ گیا. یا عید مبارک آپ کو. یا فریدی صاحب عید مبارک یار. عید مبارک آپ کو بھی. سب کو عید مبارک. خیر مبارک. تقبل اللہ منا منکم. بس دعا کریے اللہ قبول کرے. تقبل اللہ منا. عید مبارک آپ کو بھی. سب کو عید مبارک. کافر اس کو تو ہے. السلام علیکم. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی. عید طبیعت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. السلام. عید مبارک. خیر مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. دعا کریے یا ریاض صاحب. عید مبارک ہے. میں نکال رہا ہوں ابھی بس. چلو ٹھیک ہے. اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک آپ کو بھی. کب پہنچ گئے؟ میں بھی کل. زین کہاں بیٹھ گیا ادھر؟ عید مبارک آپ کو. وہ زین دوست ہو. زین میرا دوست. یہ میرے کلاس کا دوست ہے نا. یہ میرے کلاس والا دوست ہے نا. السلام علیکم. وہ ہم دونوں دور ہیں یار. ہم دونوں بہت ہی دور ہو گئے اللہ کی قسم. آپ کا یہ ادھر چل رہا ہے. میں چلا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملے. السلام علیکم. عید مبارک. عید مبارک. السلام علیکم. Jangan Rasulullah zaman Eid Mubarak. Men miu. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Oh, adil Mustafa. Wah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. ठीक है. पानी इधर है. السلام علیکم. عید مبارک. तारीख लगा. इधर छोड़ देना खाली उधर कूद तम्बू के पीछे ओए खाना तो ले खाना जिसको आप फिर तो और ले लो ओए वजीर भाई मेरे ये रमजान कैसे चल रहा था? अच्छा ये
Zongwa. O chama para tosto. Quebrar mais que o que é? It por mais que tu possa ler, tem que tinha que comer chocolate sambala Eid Mubarak. Chambar ngira. Assalamu alaikum Kashafi. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Mubarak. Eid Mubarak kale. Mubarak. Mubarak. Kashafi yani. Eid Mubarak. Mubarak. ठीक ना है. Eid Mubarak no. Eid Mubarak. Ya खुदा लिखा. ये डला. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak kale. Assalamu alaikum. Mubarak. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. तो मुझे दे Diri ata ठीक से का ईदगाह नमाज जिसको माल देमो सोयाले देने तमतु गिरना माशाल्लाह माने मंपो इका जल तो में आता ठीक से पन देने के हर पन मंपो दुगियाले देने माशाल्लाह माल देमो सो देने का तबरु बुलता थे सो माल देमो सोयाले देने मन संगमाला ngai युदि छोकने संगमाला देने ठीक से बात संगमाला ईद मुबारक ले संगमाला ईद मुबारक याले करे करे टाको देनो এখন ঘুমা ठीक से Eid Mubarak ka Mubarak kale. Mubarak ka Ma nidu to za janne ma ya tarpa chichi ka litto. Gadi ni si nok chichi. Bagi tarpa chichi ton tong chichi na majid to. Janne ma majid bane. Majid te sama to. लेकिन Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. या कले तेने धीरे का ठीक से ये क्या माने ईदगाह माल देमो सो याले माशाल्लाह तेने मियम खूब जमते दुख तेने माशाल्लाह तेने हजरत शामदान छोने का तबरु अबरु हम दो गयाले तेने तबरु योचे सो माल देमो सो तेने क्या ग्यार पाना सो कोने आना पारलाम इका तबरु योचे सो देमो सो तेने युदी छोने तालो इका जाने मास तिंचे तेने काना तांचे तरपाल उन तांचे से उन्हें युदी छोने नहीं आले तेने माशाल्लाह इका युदु ना मां जम दो गयाले तेने शुक्रिया तेने ngai युदी छोने संगमाला संगमाला ईद मुबारक नहीं या खुदा بالآيين روي فؤادك كان